प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आम चैनल ओडिया एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड को आपण समस्त को स्वागत। आसंतु जानिबा समस्त 12 गोटी राशि आजिर राशिफल किंतु ता पूर्व देखिनेबा आजिर पंचांग। आज दिनटी रही 3 नवेम्बर 2025 सोमवार एवं आजिर तिथि रही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी एवं आजिर नक्षत्र रही उत्तर भाद्र एवं सूर्योदयर समय रही 5टा बाजी 52 मिनिट 43 सेकेंड एवं सूर्यास्तर समय रही 5टा बाजी 8 मिनिट 17 सेकेंड। राहु कालर समय रही दिवा 7टा बाजी 18 मिनिट रु दिवा 8टा बाजी 42 मिनिट मध्य एवं महेंद्र बेला रही दिवा 8टा बाजी 53 मिनिट गते दिवा 10टा बाजी 23 मिनिट मध्य एवं पुणी थरे रही दिवा 2टा बाजी 52 मिनिट गते संध्या 5टा बाजी 7 मिनिट मध्य। आजिर दिन में बैगण खाइबा निषेध। वर्तमान यह थिला आजिर पंचांग। आसंतु जानिबा समस्त 12 गोटीर राशिफल आजिर दिनटी पाई किभଳି रही। प्रथम राशिटी रही मेष राशि बा एरिज। मेष राशिर व्यक्तिविशेषंकर पाई आज सामान्य मुंडबिंधा रे आपण पीड़ित हो पारती कि सामान्य आज टेंशन रे मध्य आपण रही पारती। चाकरी क्षेत्र में आपणकर दिनटी भलरे कटिबो। आपणकर जो सहकर्मी सहयोग प्राप्त हेबो एवं कर्म क्षेत्र में मध्य आपण आज सफलता पाइबे। व्यवसाय क्षेत्र में आज दिनटी जो माने व्यवसायी मानकर पई हार्डवेयर व्यवसायी जो माने करूछंती बा सैनिटरी आइटम जो माने विक्रय करूछंती किंबा मेडिसिन विक्रय जो माने करूछंती सेमानकर पई आज दिनटी खूब भल रही। एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में जदि आमे देखिबा मानसिक अस्थिरता सामान्य देखा दे पारे एवं विशेष करी परिवार वयोज्येष्ठ जो व्यक्ति रही स्वास्थ्य को नहीं आप आज चिंतित रही पारती। नुआ चाकरी पाई जो माने आवेदन करुछंती बा नुआ चाकरी खोजुछंती सेमानकर पाई भल समय रही। आवेदन प्रक्रिया जारी रखंतु एवं जदि आज आवेदन करिछंती पूर्वरु ताले आज मध्य आपनको चाकरी रो मिलिबार कोनोसी सूचना मिली पारे। पुंजी निवेश पाई दिनटी खूब भल रही एवं रिलेशनशिप पाई मध्य दिनटी खूब भल रही। किंतु आजिर दिन रे हुए तो आपनकर पार्टनर सहित आपनकर सामान्य मतभेद होई पारे। निवेश क्षेत्र में दिनटी भल रही। आपड़ निवेश करिपारंती किंतु देखि चाहि निवेश करंतु एवं आजिर आपणकर शुभ रंग रही रेड एवं आपणकर शुभ दिग रही पूर्व दिग एवं आपणकर लकी नंबरटी रही 9। परवर्ती राशिटी रही वृष राशि बा टॉरस। वृष राशि व्यक्तिविशेषंकर पाई आजिर दिनटी भल रही। अर्थलाभर जोग रही। तेणुक चाकरी क्षेत्र में आपको आज पदोन्नति मिल पारे बा प्रशंसित आप हो पारती कि कौन नुआ दायित्व रे आप आज आपण को प्रदान करा जाई पारे किंबा मानसिक शांति आपनकर आज रहिबो। आपनकर शरीर ऊर्जावान रहिबो। दिनटी रे आपण सुस्थ रहिबे एवं व्यवसाय क्षेत्र में जदि आमे देखिबा सैनिटरी बिजनेस जो माने करूछंती लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर इत्यादि जो माने बिजनेस करूछंती बा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो माने विक्रय करूछंती सेमानकर पय आज दिनटी खूब भल रही। सोशल इन्वॉल्वमेंट रु आपन को सफलता मिलिबो। आपनकर चारि पाखरे थिबा जो परिवेश रे आपन समाज जो बंधु माने रहिचंती सेमानकर सहित आपनकर मिसिबा द्वारा सेमानकर सहित आपनकर भल संपर्क रहिबा द्वारा आपन सेमानकर सहायता पाई परिबे। स्वास्थ्य भल रहिबो एवं आपनकर नुआ चाकरी जो माने खोजुचंती सेमानकर पय भल समय रही। चेष्टा जारी रखंतु। निवेश पय दिनटी मध्य भल रही। देखि चाहि निवेश करंतु एवं आजिर आपनकर शुभ रंग रही सबुज एवं आपनकर शुभ दिगटी रही दक्षिण पूर्व एवं आपनकर लकी नंबरटी रही 6। चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल बटन को ऑन कर दियंतु एवं ता सहित एई वीडियो को गोटिए लाइक कर दियंतु। परवर्ती राशिटी रही मिथुन राशि बा जेमिनी एवं मिथुन राशि व्यक्ति विशेष को आज दिनटी सावधानता अवलंबन करने पड़ो कारण आज दिनटी रही मिथुन राशि घातबार। तेणु प्रत्येक काम सतर्कता अवलंबन करूँ। यातायात समय जानवाहन चलाचल समय आप सतर्कता अवलंबन करूँ। कर्म क्षेत्र में मेसीन जो यूज कर सतर्कता अवलंबन करूँ। ट्राभेल समय आप आसबाब पत्र को ठीक भाव में ध्यान सहित रखुँ। एवं जो रही आज जदि आम देखा व्यवसाय जो माने अच्छे व्यवसायी जो माने चमड़ा जो द्रव्य माने लेदर आइटम जो माने विक्रय करुछंती जंत्रपाति जो माने विक्रय करुछंती मेशिनरी आइटम को किंबा सैनिटरी आइटम को जो माने विक्रय करुछंती सेमानकर पय दिनटी खूब भल रही। पारिवारिक समस्या सामान्य देखा दे पारे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिबो किंतु तथापि देखि चाहि खर्च करंतु एवं स्वास्थ्य आपनकर भल रहिबो ऊर्जावान रहिबो किंतु तथापि घातबार जेहेतु सतर्कता अवलंबन करंतु।
ଏବଂ ନ୍ୟू ଜବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବରଟି ରହିଛି 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ବା କ୍ୟାନ୍ସର। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଟିକେ ସାବଧାନତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ବା ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଥହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହାର୍ଡ଼ୱେର ବ୍ୟବସାୟୀ, ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସାନିଟାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଆଜି କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉର୍ଜାବାନ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ପରିବାର ଆଜି ଦେଖିବା ଯଦି ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏବଂ ରିଲେସନସିପ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥହାନିର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଦେଖି ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ, ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଜବ୍ର ଅଫର୍ ଆଜି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଅଫର୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବର ରହିଛି 2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି ବା ଲିଓ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଦିନଟି ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପାଚନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ମେସିନାରୀ ଆଇଟମ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଲେଦର ଆଇଟମ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଶିଥିଳତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଅଳସୁଆମୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଜବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବରଟି ରହିଛି 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି ବା ଭର୍ଗୋ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି ଯଦି ମନେକର ବକେୟା ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ହୁଏତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଠାରୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆପଣ ଯଦି ମାଗିଛନ୍ତି ବା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାନିଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲେଦର ଆଇଟମ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ଆପଣ ଭଲ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଉ ରିଲେସନସିପ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନଟି କଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହସ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବରଟି ରହିଛି 5। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି ବା ଲିବ୍ରା। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
आज आपन को निजर परिश्रम बल आपको सफलता हासिल करने पड़ो। व्यवसाय क्षेत्र में हार्डवेयर बा इलेक्ट्रोनिक्स बा इलेक्ट्रिकल जो मैंने जिनस गुड़िक विक्रय करूँ दिनटी खूब भल रही। मेडिसिन व्यवसायी मान दिनटी भल रही। फ्रेंडशिप एवं रिलेशनशिप दिनटी खूब भल रही। परिवार जो परिवेश रहा सामान्य चिंतित रहा सामान्य पारिवारिक समस्या देखा दे पारे। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपण आज दिनटी खूब भल रही किंतु तथापि आज दिनटी जेहेतु आपंकर आघात प्राप्तर जोग रही तेणुक आप स्वास्थ्य प्रति यत्नवान हूँ। आपंकर शुभ रंग रही स्काई ब्लू एवं आपंकर शुभ दिग रही साउथ वेस्ट दिग बा दक्षिण पश्चिम दिग एवं आपंकर लकी नंबरटी रही 6। परवर्ती राशि रही बिछा राशि बा स्कर्पियो एवं बिछा राशि व्यक्तिशेषकर दिनटी रही मानसिक द्वंद्व। आज आप निश्चित भाव में जो कम भी करुँच कौन नुआ चिंता करुँच आज अधिक द्वंद्व रे कौन पदक्षेप नेबा पूर्व आज आप अधिक चिंता करेंगे और मानसिक द्वंद्व आज आपको देखा दे पारे। तेणुक व्यवसाय जो मैंने करुँच देखी चाहिए व्यवसाय करूँ। आपंकर आज दिन व्यवसाय जो मैंने कर हार्डवेयर सैनिटरी एवं इलेक्ट्रोनिक्स आइटम जो मैंने व्यवसाय कर दिन खूब भल रही। चाकरी क्षेत्र में जब आम देखा चाकरी दिन आज भल रही। सहयोगी सहयोग प्राप्त हो उपरस्थ अधिकारी प्रसन्न रे। आज आपको किसी नुआ दायित्व मिल पारे। पुंजी निवेश दिन खूब भल रही। आप जो इन्वेस्टमेंट करुँच पुंजी निवेश करेंगे जेकोसी क्षेत्र में आप अर्थ विनियोग कले से अर्थर आपको उचित मूल्य मिल। एवं फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप दिन खूब भल रही। परिवार आज दिन भल रही। आपंकर परिवार समस्त भल रे। स्वास्थ्य आप कौन असुविधार सम्मुखीन होबे नहीं एवं समस्त गुरुजन मान आशीर्वाद प्राप्त हो। स्वास्थ्य दिन खूब भल रही। आप स्वास्थ्य भल रही सामान्य मानसिक चिंतार रे। आपंकर जो रही शुभ रंग रही मेरून एवं आपंकर शुभ दिग रही दक्षिण दिग एवं आपंकर लकी नंबरटी रही 9। परवर्ती राशि रही साजिटेरियस बा धनुराशि एवं धनुराशि व्यक्तिशेषकर आज दिन विशेष भाव में सावधानता अवलंबन करने को पड़ो कारण घात चंद्र रही। तेणुक मान अपमान आज आप अपमानित हो पारती क्या पाखर कि आज आप शारीरिक दृष्टिकोण जो देखा आप यातायात करुले कि मेसीन प्रोडक्ट यूज करुँच कर्म क्षेत्र में से सावधानता अवलंबन करूँ। दुर्घटना रू आप दूरे रहतु से सतर्कता अवलंबन करूँ। जानवाहन चलाचल समय स्पीड उपर नियंत्रण रखु ये भाव में सावधानता अवलंबन करूँ। वाद बद आप दूरे रहतु आज दिन में। तेणुक आज दिन में जब आम देखा व्यवसाय क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल एवं कंप्यूटर लैपटॉप मेडिसिन एवं सैनिटरी आइटम जो मैंने व्यवसाय करुँच दिनटी खूब भल रही। पुंजी निवेश दिन भल रही। फ्रेंडशिप एवं रिलेशनशिप जब आम देखा ताले दिनटी उत्साहजनक रही। परिवार में भल शांत परिवेश समस्त सहयोग प्राप्त हो उत्सवर परिवेश रहा। स्वास्थ्य आपंकर आज दिनटी खूब भल रवेश दिनटी खूब भल रही। आज आपंकर शुभ रंग रही हलदिया एवं आपंकर शुभ दिग रही पूर्व दिग एवं आपंकर लकी नंबर रही 3। परवर्ती राशि रही मकर राशि बा कैप्रिकॉन। मकर राशि बंधु मिलनर जोग रही। तेणुक आज आप कौन पुराणा सांगसाथी बा आपंकर सहपाठी बा आपंकर सहकर्मी सहित आपंकर आज भेट हो पारे। व्यवसाय क्षेत्र में जब आम देखा ताले आपंकर जो मैंने लेदर व्यवसाय कर माने बेल्ट बा पर्स वैनिटी बैग ये जो मैंने कि शूज ये जो मैंने व्यवसाय कर मेसिनरी एवं मेडिसिन व्यवसायी मानकर आज दिन खूब भल रही। चाकरी क्षेत्र में जब आम देखा चाकरी क्षेत्र में आज दिन खूब भल रही। स्वास्थ्य आपंकर आज ऊर्जावान रे। परिवार आज भल परिवार में समस्त सहयोग प्राप्त हो एवं नुआ चाकरी जो मैंने खोजुंट से दिनटी तो भल रही किंतु भल अपरच्युनिटी अपेक्षा करपारती एवं छोट मोट जॉब अपरच्युनिटी जो आज आपको मिल पारे। फ्रेंडशिप एवं रिलेशनशिप दिनटी खूब भल रही। आज आपंकर शुभ रंग रही ग्रे कलर एवं शुभ दिग रही साउथ बा दक्षिण दिग एवं आपंकर शुभ रंग रही शुभ लकी नंबर रही 8। परवर्ती राशि रही कुंभ राशि बा एक्वेरियस। कुंभ राशि आज रही अर्थ व्यय। तेणुक निश्चित भाव में आर्थिक लेनदेन बा कारोबार गुड़िक आपको सावधानता अवलंबन करने को पड़ो। अजथा जो खर्च बा अनावश्यक व्यय आज निजक दूरे रखु एवं
କାହାକୁ ଧାର ଉଧାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରନ୍ତୁ। ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରୀରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆଜି ଆପଣ କାମ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଅଟକି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କର୍ମଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ଚାକିରୀରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ପରିବାରରେ ତାହା ଆଜି ଦୂର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସାନିଟାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଟିଭି ମୋବାଇଲ କିଚେନ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଯଦି ଅର୍ଥର ମାଗନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏବଂ ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ନିବେଶ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବର ରହିଛି 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ରହିଛି ମୀନ ରାଶି ବା ପାଇସେସ୍। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆଜି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଚାକିରିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହାର୍ଡ଼ୱେର ମେଡ଼ିସିନ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନେଇ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାବାନ ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି ଆପଣ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ ଅଫର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏବଂ ରିଲେସନସିପ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି। ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଶରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ଆଜି ହୋଇ ନପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସି ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଦିଗ ରହିଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକି ନମ୍ବର ରହିଛି 7। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମସ୍ତ 12ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।